प्रतिष्ठा माँ समलेर आविर्भाव पर विशद विवरणी देवा लगे चाहूँचे। महाराजा नरसिंहदेव पटना राजा महाराजा नरसिंहदेव को सान भाई होचन बलराम देव। बलराम देव ये अंचलटा के भाई भाग हिसाब से पाई तकर माँ अंग नदी खड़ी कलापथर बोली गोटे जगह से जगह ने ठिया हेले पूर्व दिख के मुँह करी आ दुही भाई को सत कराले जे मोर भोजनी भागटा पाएबा नरसिंह और देवी भागटा पाएबा बलराम। तो नरसिंह देव को भाग पड़ला पटना भागटा और ये भागटा पड़ला के हुमाराज बोली कहुसी। ये हुमाराज भाग पाइले बलराम देव। बलराम देव पहला गोटे राजधानी स्थापन केने करबे तार पहला चिंता कले। पहला बरगढ़ जीरा नदी खणी थी गोटे अस्थायी राजधानी से स्थापना कले। तारु तारु से गोटे स्थायी राजधानी स्थापना करबार लगी बोली से गोटे उपयुक्त स्थान खोजी बसले। से खुजी खुजी कर आसले महानदीर आरखणी चाउरपुर ने ताकर शिविर पकाले और राजा पारिधी के बाहरले। जिते से पारिधी के बाहर जाई ताकर शिकारी कुकुर माने सांगे थिले गोटे ठेकुआ के समान आक्रमण कले। किंतु आश्चर्य कथा से ठेकुआटा शिकारी कुकुर मान को प्रति आक्रमण कर बसला। राजा ये दृश्य के देखिक ताटका ही गले। राति जिते आसिले राजा शुला बेले से सपन देखले जे से सपन ती देखुचन गोटे देवी उभा हिचन एवं से देवी ताहाको कहिचन जे राजा तू जहाँ देखीचु ठीक देखीचु मुई होछे समलेई इनेर देवी है आ मुई महानदी भितर गुमदहती मोर स्थान अच्छे नदीर आरखणी थी गोटे सेमेल गछ तले तुई मोर मंदिर स्थापना करबू। राजा से सपन कथाटाके ताके पूरण करबार लगे महानदी उत्तर भागे जिन सेमेल गछ थिला से सेमेल गछ तले समलेई मंदिर तैयारी करबार बोल करले। समलेई मंदिर निर्माण विषय अनेक गुड़े किंबदंती अच्छे। ई किंबदंती के आधार करके अनेक लोग विभिन्न लेखालेखी करिछन। जिते समलेई मंदिर आरंभ कले बलराम देव ताकर मुखशाला जिते तैयारी होइछि से काठी जेंता जोड़ले भी भांगी जाए। सकाले जोड़ले ऊपर बेला धसकी पड़े। बार बार इटा जिते होइछि राजा भी ताकर मन भितर गोटे डरटे पशि जाइछि। से भाबले काण करा दिबा। हे राजा स्वप्न देखले जे तु एंता मंदिर जदि काठी जोड़बे ताहेले एटा मंदिर पूरा नहीं पारे। मोर जने परम भक्त अछि तु तार परामर्श नहीं करी तु मंदिर तैयारी कर। से सूचना दे देले से परम भक्तटा किए धमा पाखे गोटे गाँ से सूचनाटा देले। राजाकर चारो जगह ताकू थाप कले। जिते बेले से भक्तनी के पहुँचले से भक्त आगु जानी सारी से जड़े परम साधक थे जन तंत्र साधक थे। से दुई जन को संतान नहीं थे दुई स्त्री पुरुष को संतान नहीं थे किंतु से जड़े तंत्र साधक थे। से जानी पकाले जे राजा पठे से कहले ठीक अच्छे चलो जेमा। तो से आसले राजा को कहले जे मंदिर एंता तैयारी कले नहीं है। आमे दुही आडे दुही स्वामी स्त्री दुही लोक आमे दुही आडे ठिया हेमु तमे हमको जीवंत तमे हमको जोड़ी देब काठी। ई किंबदंतीटा रही जिते काठी जोड़ा ही दुही जन दुही साइड रे दुही द्वार बंद दुही आडे दुही लोक ठिया हिचन काठी जोड़ा ही से काठी जोड़ला बेलके जिते बेले ठुड़ी जाकर पले आई सेतकी बेलके बुढ़ा कही बुढ़ी रे आज न सब सरला। बुढ़ी कहूची है गो आज न सब बुड़ला। ई जुड़े शब्द रजार काने पड़ी आउ से जुड़े शब्द अनुसार रजा जुड़े राजस्व गाँ कले गोटे हूँ सरला कानी गोटे हूँ बुर्ला। तो सरला कानी और बुर्ला से बुढ़ा बुढ़ी जुड़े शब्द के नहीं बोलिक एंता अनेक गुड़े किंबदंती मंदिर तैयारी करा भितर रही। एवं समलेई मंदिर रे आगो मुंसबली दिया जाउथला। टिके आगनु गोपालजी मठ महंत महाराज तांकर वक्तव्य दौथिले ये गोपालजी मठ संगे समलेई मंदिर गोटे गभीर संपर्क रही। आगो समलेई मंदिर ने नरबली पड़ुला
ଦଶରା ଅମାବାସ୍ୟା କିଏ ଗୋଟେ ନରବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦଶରା ମାସ ଆସବାର ପାଖାପାଖି ହେଲା, ରଜାର ଚାରମାନେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷତ ଯୁବକକେ ଖୋଜି ବସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଚାରିଜଣ ସାଧୁ, ଜଣେ ପଶ୍ଚିମା ସାଧୁ ଚାରିଜଣ, ସେମାନେ ସଲେମାବାଦରୁ ଆସିଥିଲେ ନିମ୍ବାର୍କ ପୀଠରୁ। ସେମାନେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ପୁରୀରେ ରହିଲେ, ଜଣେ କଟକରେ ରହିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଫିରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଫିରିଲା ବେଲକି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ, ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲେ। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଚାରମାନେ। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅକ୍ଷତ ସାଧୁ, ଗୋଟେ ଯୁବକ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ନାଇଁ ଥାଇ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗି ନିଆ ହେଉଛି, କେନ୍ ଜାଗାକେ ନିଆ ହେଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଏମାନେ ମୋତେ ବଳି ଦେବାର ଲାଗି ଆଣିଛ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତମ ରାଜାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରେଇ ଦିଅ। କହିଲେ ନାଇଁ, ରାଜାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତମର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲା ଭିତରେ ଦୈବାତ ରାଜା ମନ୍ଦିରକେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମ୍ବାର୍କ ଟୀକାରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବସିଲେ। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ, ଗୋଟେ ଯୁବକ ସାଧୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ କହିକରି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍। କହିଲେ ମହାରାଜ, ମା କେବେ କୌଣସି ସନ୍ତାନର ବଳି ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ করে। ଆପଣ এটা ঠিক ନାଇଁ করবার কি। যদি মা যদি বলি গ্রহণ করুছি, তাহলে মোর গোটে অনুরোধ, আপন মতে জীবন্ত অবস্থাতে মন্দির ভিতরে ছাড়ি দেব। যদি মা মতে বলি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে গলা, তাহলে তো মোর মোক্ষ হয়ে যাবা। আর যদি মা যদি বলি গ্রহণ নাই কলা, তুমি এই পরম্পরা বন্ধ করব। কিন্তু রাজপুরোহিত, রাজঙ্কর মন্ত্রী সমস্তে কহিলে যে নাই, রাজ্যরে বিভ্রাট হয়ে যা, রাজ্যরে দুরাচার বড়ি যা, হইজা হবা, মহামারী হবা, নানা কথা কহি বসলে সেমানে। কিন্তু রাজা নিজের ওয়াসকে যাইকি চিন্তা কলে যে সাধু জনক যাহা কৌছন এটার উপর টিকে চিন্তা করবার কথা কহিছন সে। তারপরে রাজা সিদ্ধান্ত কলে যে সাধু যাহা কৌছন সেটা হি করা যা। তারপরে ওয়াস দিন রাতি তাকে অভিষেক করে দিয়াগলা, তেল হলদি মখি করে তাকে গোধেই বুড়াই দিয়ে সারলা, নূয়া বস্ত্র পরিধান করি মন্দির ভিতরে ছাড়ি দিয়াগলা। আর বাহার আড়ু তাকে তালা দিয়ে দিয়াগলা। চারিআড়ে সশস্ত্র প্রহরী যোগী থান। তার আর দিন কিন্তু যেতকি লোক ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆଇଛନ୍, ସେ ନିଜକେ ନିଜେ বলি সমর্পণ করিছন, কাণ ହେଇଛି, মা কেন হিসাবে বলি গ্রহণ কলে। সমস্তে উৎকণ্ঠার সহিত চাহিঁকরি বসিথান যে কাণ ঘটনা ঘটিছি দেখামা। আর দিন সকালু যেতেবেলে রাজা স্নান সারিকি আসলে, মন্দির খুলালে, সেই সাধু সেন্তা বসিছন ধ্যাନରେ। মাঙ্কর মুড়রু মুকুটরু ফুল খসি পড়িছে। তারপরে সেই জায়গায় রাজা প্রণিপাত জনাইছন সেই সাধুଙ୍କୁ। আর সেই সাধু হইছন রাজাঙ্কর পহলা গুরু। সে হচ্ছন গোপালজী মঠর পহলা সংস্থাপক, পহলা মহন্ত হচ্ছন সে বিহারী দাস। এই সম্পর্কটা গোপালজী মঠর সঙ্গে সমলেই মন্দির রহি আসিছে।